जय श्री राधे श्याम प्रेम मंदिर दर्शन करुन खूब दर्शन खूब सुंदर दर्शन प्रेम मंदिर दर्शन बृंदावन धाम থেকে जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल এই দেখুন गिरिराज गिरिराज जी दर्शन गिरिराज जी दर्शन करें खूब सुंदर दर्शन আপনারা সবাই আসবেন প্রেম মন্দির দর্শন করবেন বৃন্দাবন ধাম থেকে खूब सुंदर अपूर्व दर्शन जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल खूब सुंदर अपूर्व दर्शन सुंदर दर्शन खूब सुंदर अपूर्व दर्शन जय जय श्री राधे श्याम देखें जलर फोहारा देखें एक एकटू परे कलर चेंज है मंदिर सुंदर दर्शन ठाकुर जी के एक एक लीलार दर्शन खूब सुंदर करे दर्शन बानिয়েছেন ठाकुरेर एक एक दर्शनेर लीला बहुत गया था ये दूर थोड़ी के गोमाता कृष्ण गोचरण लीला বৃন্দাবনের ধাম প্রেম মন্দির দর্শন আপনারা সবাই আসবেন দর্শন করবেন খুব সুন্দর ব্যবস্থা এখানে খুব সুন্দর পরিবেশ সন্ধ্যার সময় আসবেন আপনারা সবাই সন্ধ্যার সময় আসলে খুব সুন্দর লাইটিং দিয়ে দর্শন করতে পারবেন দিনে আসলে এত সুন্দর দর্শন করা যায় না সন্ধ্যার টাইমে আসলে তখন খুব সুন্দর দর্শন হয় এখানে একটা গিরিরাজ গোবর্ধন লীলা
এই কালিয়ানাথ, কালিয়া দমন লীলা দর্শন করুন। কালিয়া দমন, কালিয়ানাথ, এখানে একটা ঝর্ণা, খুব সুন্দর মনোরম ঝর্ণা। জয় জয় শ্রী রাধেশ্যাম, জয় জয় শ্রী রাধেশ্যাম, নিতাই গৌর হরি বল। অনেক বড় এরিয়া, খুব সুন্দর দর্শন। এই দেখুন কালিয়া দমন মেলা। जय श्री राधे श्याम। जय गुरु।